रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज पहले तो खुश हूँ कि मेरे ऊपर से बैन उठा बोलने का। कोई पता नहीं मैंने क्या बात कर दी थी कि जिसकी वजह से ये महसूस किया गया कि मैं मुल्क के लिए ख़तरा बन गया हूँ, इसलिए मुझे ऑफ एयर कर दिया जाए। ना मैंने इदारे का नाम लिया, ना मैंने किसी ऑफिसर का नाम लिया, लेकिन मैं बैन हो गया, बल्कि बगावत का पर्चा भी कट गया। तो मैं आज आपसे दो तीन मौजू पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कल किया गया तहरीक इंसाफ के लोगों से। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को इख्तियार देता है कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। प्रेसिडेंट 30 अप्रैल की डेट अनाउंस कर देते हैं। हम अपनी रैली की, जो इलेक्शन की रैली लॉन्च है, उसकी हम कल फैसला करते हैं, परसों अनाउंस कर देते हैं कि हम अपनी रैली करने लगे हैं इलेक्शन के लिए, जिसकी डेट अनाउंस हो गई है। पुलिस के साथ बैठते हैं एक शाम पहले। पुलिस बकायदा सारी जो रूट है रैली की वो अप्रूव करती है। पुलिस के साथ बैठ के तय होता है कि ये हमारी रूट होगी रैली की। अगले दिन हमारे कारकुन आ रहे होते हैं, हमारी रैलीज आ रही होती हैं, जिधर मिल के मैंने ये जमान पार्क से निकलना था। एकदम पता चलता सुबह बैन 144 लग जाता है, यानी रैलीज की इजाजत वापस ले ली जाती है। रास्ते में कंटेनर्स लग जाते हैं, पुलिस की कंटेंजेंट्स आ जाती है, हर जगह पुलिस खड़ी हो जाती है। और फिर चले हम, अब वो वर्कर्स को किसी को तो सुबह पता नहीं था, वो तो रात से प्लान हुआ था रैलीज। अब जब वो आ रहे होते हैं, जो सबसे ज्यादा तकलीफ दह चीज है कि ये नहीं कि वर्कर्स इनसे कुछ नहीं कर रहे, किसी हमारे कभी वर्कर को इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती कि पुलिस के साथ कोई फसाद में पड़ो। वर्कर्स वहां आके खड़े हो जाते हैं, जान के वर्कर्स के ऊपर वाटर कैनन्स, वो पुरअमन लोग खड़े हुए हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन्स चलनी शुरू हो जाती हैं, जो पुलिस उनके ऊपर चार्ज कर देती है डंडों से। उसके बाद पता चलता है कि आंसू गैस चलनी शुरू हो गई है। अच्छा, हमें यहां मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो लोग आएंगे रैलीज के लिए, हम यहां जाने की इंतजार कर रहे हैं, और एकदम ये खबरें आनी शुरू हो जाती है, उधर रोक दिया, फलानी जगह रोक दिया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि जी आंसू गैस चल रही है। लेकिन फिर पता चलता है कि पैमरा फिर एक्शन में आ जाती है, और पैमरा फैसला करती है कि पीटीआई की ये दिखाना ही नहीं सब कुछ। तो फिर हमें नहीं पता चल रहा होता। आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया से पता चलता है मुझे यहां बैठे कि हो क्या रहा है। और मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गई कि ये क्या साजिश चल रही है। साजिश क्या है, जरा सारी कौम समझ जाए कि साजिश क्या है। वो जो बाहर बैठा हुआ मुजरिम जो झूठ बोल के यहां से बाहर भागा हुआ है और दूसरी दफा भगौड़ा बना है, पहले ये मुशर्रफ के दौर में साइन करके गया था कि मैं 10 साल नहीं आऊंगा, और झूठ बोलता रहा कि मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं। वो फिर से सेहत के इलाज के बहाने फिर बाहर भाग जाता है। वहां से बैठ के वो कहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। इमरान खान इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकता, और लेवल प्लेइंग फील्ड ये है। मैंने चोरी नहीं की इस मुल्क की, मेरी कोई यहां से चोरी करके प्रॉपर्टीज बाहर नहीं, मैं तो बाहर हलाल की कमाई का पैसा प्रॉपर्टी बेच के सब कुछ पाकिस्तान लेके आया हूं, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू। पूरी उसकी मनी ट्रेल दी हुई है सुप्रीम कोर्ट को, एक एक पाए का हिसाब दिया है कि मेरा पैसा किधर से आया, मैंने प्रॉपर्टी किधर खरीदी बनी गाला में, सारा रिकॉर्ड अवेलेबल था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। ये जो वहां बैठ के नवाज शरीफ लंदन से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा है, यहां से अरबों रुपया चोरी करके लंदन के सबसे महंगे इलाके में प्रॉपर्टीज लेता है। इसका बेटा अरबों रुपए की प्रॉपर्टी में एक जगह पे रह रहा है, इनका रहन सहन, इनकी गाड़ियां, सारा यहां का पैसा है, और एक रसीद नहीं बता सकता। वो ये कह रहा है कि मेरा और उसका एक ही बात है कि इमरान खान को भी जेल में डालो।
اور لگتا یہ ہے کہ اگریمنٹ جو اس نے کی ہوئی ہے وہ اگریمنٹ کے اوپر عمل ہو رہا ہے کہ عمران خان کو اپنے کیمپین نہیں کرنی چاہیے, اس کو جیل میں ڈالنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کو پتا تھا. جو وہ تسنیم حیدر جو لندن میں بیٹھ کے اس نے برطانیہ کی پولیس میں رپورٹ دی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ عمران خان کا اور ارشد شریف کا قتل ہونا چاہیے. اور وہ وکیل جس نے ریپرزینٹ کیا تھا وہ کنفرم کرتا ہے کہ اس کے سامنے اس نے قتل کی بات کی تھی. اور یہاں بیٹھے ہوئے تھے لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے یہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا, جس میں شہباز شریف ہے اور جس میں میں بتا چکا ہوں شہباز شریف اور دوسرا یہ جو رانا ثناء اللہ, یہ سب قاتل ہیں. اور پھر ڈرٹی ہیری. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ملک چل رہا ہے اس آدمی کے کہنے پہ, منی لانڈرر, مجرم, سزا یافتہ, جھوٹ کے اوپر بھاگا ہوا, کہ عمران خان کو آپ نے کیمپین نہیں کرنے دینی. تو یہ پہلا قدم تھا اس کا. جب مجھے سازش کی سمجھ آ گئی کہ یہ ہمیں اکسا رہے ہیں, فوری طور پہ میں نے, کیونکہ مجھے ٹی وی پہ تو بین کیا ہوا تھا, میں نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ ہم سارے کارکنوں کو کہا کہ اب آپ واپس چلے جائیں. ہم نے ریلی کینسل کر دی. کیوں ریلی کینسل کی؟ کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ آپ تصادم چاہتے ہیں اور یہ میرے اوپر ڈالنا تھا کہ عمران خان نے یہ سارا کچھ کروا دیا. تو میں نے ریلی کینسل کر دی. لیکن مجھے تب تک پوری طرح علم نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے. آہستہ آہستہ ہمیں خبریں آنی شروع ہوئیں کہ انہوں نے کس قسم کا ظلم کیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف یہ 30-40 سیکنڈ کی یہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے, آپ ذرا دیکھیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بہت بڑا یعنی تحریک انصاف کے کارکنوں نے کچھ کیا ہے. یہ ذرا دیکھیں کہ وہاں انہوں نے, پولیس نے کس بے دردی سے جو کیا, یہ دیکھیں پلیز. بچاؤ 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 کیا کیا انہوں نے کچھ ملایا, ہمیں نہیں پتا انہوں نے کیا ملایا. کیا حال ہے شاہ جی, آپ کو بھی پکڑ لیا تو پھر اب کیا جاتا ہے آپ کا؟ کوئی بات نہیں, خاص کی خاطر جانتی تو نہیں بتا رہا. یہ بے گناہ ہمیں پکڑی ہے. یہ ضلع شاہ ہمارے موجود ہے, یہ دیکھیں ضلع شاہ. پی ٹی آئی کارکن علی بلال کی موت تشدد سے ہوئی, پوسٹ مارٹم رپورٹ. علی بلال کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے. دیکھیں, یہ مقبوضہ کشمیر کے نہیں, یہ پاکستان کے ہیں. یہ اپنے لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے. درجنوں گاڑیاں توڑی. وہ جو خاص طور پہ تکلیف دہ چیز سب پاکستانیوں کے لیے ہے کہ وہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں گاڑی میں, ان کے سامنے وہ ان کی حالت دیکھیں کہ کوئی بھی شریف لوگ جا رہے ہیں اور ان کے آپ پولیس حملہ کر رہی ہے اور ڈنڈے مار کے شیشے توڑ رہی ہے. ان کے حال دیکھیں. یہ کوئی لڑنے نہیں آئے تھے لوگ, یہ پرامن ریلی میں شرکت کرنے آئے تھے. اور اس کے بعد جو انہوں نے